बाबा तुमे स्वर्ग तुमे धर्म तप तुमे मो चलती ठाकुर सकल तीर्थ तो तुमरी चरणे तुम चरणे कोटि जुहार तुमे मो आदर्श तुमे मो विश्वास लभी तुम शुभ आशीष चालुथिबी तुम आदर्श पथरे थिबा जाए शेष निश्वास को जनमर पुण्य बळे जनमिली बाबा तुम कोळे तुम परी केही तो नाही बाबांक परी ससुर पाइछि जीवने मोर बहु नुहे झिय भाबी करुच स्नेह आदर पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियंती सर्वदेवता पिता अर्थात बापा बापा होचंती स्वर्ग धर्म आ परम तप से होचंती आमर चलंती ठाकुर बापा माँ को भक्ति कले 33 कोटी दिय देवता भी खुशी हो जाती समस्त को पितृ दिवसर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आउ दुनिया रे जेते बापा समस्त को मोर कोटि कोटि प्रणाम पितृ दिवस उपलक्षे आज मु बनैथिली बापांकर सबु प्रिय खाद्य सेथिरे थिला पूरा पार्टी मिलई गला परी आंब काकरा सहित बाड़िया डालमा ता सहित सरू चकुली आ पूरा पाचिला कदली रे गुलुगुला आ ता सहित बिरी चाउलर पूरा नरम पोड़पिठा ए सब बापांकर बहुत बहुत पसंद खाद्य तेबे आसंतु आजिर प्रस्तुति आरंभ करबा एबे आमे नबा आंब काकरा पई गोटे पाचिला आंब एठी मु नेइची बड़ साइज रो गोटे पाचिला मीठा आंब रे काकरा पिठा प्रस्तुत करिवे बहुत बढ़िया लागिबो स्वाद आ ता सहित पूरा नरम रहिबो पाटी रे पकेले पूरा पूरी मिलई जीवो एते सुआदिया तेबे आसंतु आजिर प्रस्तुति आरंभ करबा एठी आमे गोटे पाचिला आंबर रस को काढी देबा ताको भलो भाबरे ग्राइंड कर देबा भलो भाबरे बाटी देले पूरा स्मूथ हेकी रसटी प्रस्तुत हे जीवो एई जो आंब रस ताको आमे प्रथमे मापी देबा आंब काकरा पिठा पूरा मापर सहित प्रस्तुत करिवे बहुत बढ़ा हेकी प्रस्तुत हबो एठी देखंतु गोटे गिना आंब रस देछि मु ता सहित आमे देई देबा गोटे गिना पानी जेतिकी आंब रस नबा सेतिकी नबा पानी ता सहित आपण माने मीठा अनुसार देबे गुड़ जेहेतु मु बाड़िया डालमा पई काकरा पिठा प्रस्तुत करूची सेति पई कम मीठा प्रस्तुत करूची तापरे दे देबा स्वाद अनुसार लूण आ नड़िया कोरा आपण माने देबे बहुत बढ़िया लागिबो जेहेतु आमे बिना पुर रे काकरा पिठा प्रस्तुत करिबा नड़िया पुर तो प्रस्तुत करबानी सेति पई एठी कोरा नड़िया दे देबे ता सहित गोटे बड़ चामच देसी घियो देकी गोळेई की रखि देबे एठी आमे नबा 1.5 गिना अटा माने जो गिना रे आमे मापी की नैथिले सेई गिना रे आमे नबा 1.5 गिना अटा सहित 2 बड़ चामच सुजी निश्चय सुजी 2 बड़ चामच पकेबे जेकोसी काकरा पिठा प्रस्तुत करंतु गोटे छोटिया टिप्स है आपण माने काकरा पिठा को पूरा क्रिस्पी करबा पई उपरु आ भीतरु पूरा नरम करबा पई एमिति सुजी 2 चामच निश्चय अटारे मिसेई के काकरा पिठा प्रस्तुत करंतु काकरा पिठा बहुत बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो एठी देखंतु जो आंब रस आमे गुड़ देकी प्रथमे ताको मीडियम फ्लेम रे फुटेबा को छाड़ी देबा जत्ते बेले भलो भाबरे टकमक हेकी फुटी जिवो तापरे जाळ को पूरा पूरी कम कर देबा कम करिकी आपण माने गोटे हाथ रे ए जो अटा और सुजी मिश्रण को दउथिबे आ गोटे हाथ रे एमिति घांटुथिबे एका थरे के सब जाक पक्के देबेनी एमिति अल्प अल्प पक्केबे आ घांटिबे देखिबे 4-5 मिनिट भितरे बढ़ा भाबरे मिसी की टिके सुखिला हे जिवो हाथ रे देखिबे जदी लागु नथिबो ताले घोड़े की गैस रो फ्लेम को ऑफ करिकी रखि देबा तापरे 5-7 मिनिट ताको घोड़े की छाड़ी देबा सेथिरु देखंतु केते स्मूथ हे कि हमर प्रस्तुत हे जाईची आमे जो डोटी प्रस्तुत करथिले सेथिरे छोट छोट गुळा नबा बिना बेली की प्रस्तुत करि परिबे काकरा पिठा एमिति अति सहजरे तेल जरी रे गुड़ा को देकी जरी को चापी कि ता ऊपर गोटे थालिया रे चापी देले देखंतु केते सुंदर भाबरे पूरा पतला पतला काकरा पिठा प्रस्तुत हे जिवो तापर आपण माने गोटे ग्लास रे हो कि गोटे टिफिन खोल रे टिके चापिकी बाहर कर देबे केते सुंदर काकरा पिठा गढ़ी हे जाई देखंतु पूरा पतला पतला गोल गोल एका आकार एमिति आपण माने बहुत कम समय भितरे बहुत गुड़िए काकरा पिठा गढ़ी पारिबे एमिति बेलिले भी मोटा पतला हे पारे किंतु एमिति जदि करिवे बहुत शीघ्र बहुत बढ़ारे काकरा पिठा प्रस्तुत हबो आ ए काकरा पूरा तेल रे पड़िला मात्रे के पूरा बेलून परी फुलिबो बहुत बढ़ा फुलिबो आ देखिबे
କାକରାର ଉପର ଦୁଇ ପଟରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇକି ବାହାରିବ, ଯେଉଁ କାକରା କି ଖାଇବାକୁ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ମାପ ଚୁପରେ ଯଦି କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ କାକରା ପିଠା ଆପଣମାନେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ କାକରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାକରାକୁ ଗଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ କାକରାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଛାଣିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାକରା ପିଠା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ଗରମ ଗରମ ତେଲ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନଚେତ୍ ସେଇ କାକରା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଚଟୁରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଦୁଇ ପଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଫୁଲିଲେ ହିଁ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଟର ଲେୟାର ପୁରା ବାହାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି ଏଇ ସବୁ କାକରା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବି କାକରା ନାହିଁ ଫୁଲିବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବି ଯଦି କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ କାକରା ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାକରା ପିଠା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପୁରା ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ମିଳେଇ ଗଲା ପରି କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁଇ ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଲେୟାର ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କାକରା ପିଠା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଭିତରୁ ନରମ ବି ହେଇଛି। ବାପା ତ ଖାଇକି କହିଲେ ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇ ନରମ ନରମ ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ କାକରା ପିଠା ସହିତ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ବାସ୍ନା ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ସେମିତି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ କାକରା ପିଠା ପାଇଁ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଗୁଆଁର, କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା। ଆଉ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ କଦଳୀ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିବା। ଆଉ ସବୁକୁ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇକି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଡାଲି ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝି ନଥିବ, ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଥିବ, ଆଉ ପନିପରିବା ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଥିବ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା ପ୍ରେସର କୁକର, ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଏଠି ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ନେଇଛି, ଯେତିକି ମୁଗ ଡାଲି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସେତିକି ନେଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି। ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ପନିପରିବା ଏଠି ପକାଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଦୁଇଟି ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ତା ସହିତ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ପକାଇବେ। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ହେଉ ଅବା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା, ଅଦା ଲଙ୍କା ଛେଚା ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ଯାହାର କି ବାସ୍ନା ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏଠି ଅଦା ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ରାଗ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ପକାଇବେ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ପାଣି ଦେବେ, ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ବି ଦେବେନି କି ବେଶୀ ଏଥିରେ ପାଣିଆ କରିବାନି, ଜଷ୍ଟ ପନିପରିବା ଆଉ ଡାଲି ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ପରି ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ଆମେ ବସେଇ ଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଡାଲି ପନିପରିବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ସିଝେଇବେନି, ନହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝିଗଲେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ପନିପରିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ନାଡ଼ି ବଡ଼ି। ସାଧାରଣତଃ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାରେ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼େ, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୁହେ। ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପକାଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ପୁରା ନରମ, ମୁଁ ଏଠି ଘର ତିଆରି ନାଡ଼ି ବଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବହୁତ ନରମ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁରା ଅଧିକ ସିଝେଇବାନି, ନହେଲେ ପୁରା ଫିଟିକି ମିଶିଯିବ ଡାଲମା ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଦେଶୀ ଘିଅ, ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଡାଲମାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଘିଅର ଛୁଙ୍କଟା ତା ଭିତରେ ସେମିତି ରହିବ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଚାମଚ
गोलमरीच आउ किछि लंका को बढ़िया भाव में भाजीदेवा ताको दरदर गुंड करदेवा एठी पकईदेवा कटा धनिया पत्र किछि पकईबा आउ किछि नड़िया कोरा पकईदेवा आमर प्रस्तुत हो गला अति स्वादिया आम ओडिया मानकर अति अति प्रिय बाड़िया डालमा जहाँकि खाइबा को बेस स्वादिया लगी थाए। देसी घी पका अरुआ अन्न हो किंबा खेचुड़ी कानिका हो किंबा हौ चकुली अबा काकरा पिठा सबुथिरे एई बाड़िया डालमा बहुत बहुत बढ़िया लगे। सेथिपई आज मु जेहेतु सरू चकुली प्रस्तुत करिछि आउ ता सहित पोड़ पिठा आउ ता सहित खाइबा पई काकरा पिठारे बाड़िया डालमाटा बहुत बढ़िया लागिबो। देखंतु केते बहळे है कि बाड़िया डालमा प्रस्तुत हेछि आउ आमे जो नाड़ी बड़ी परे पकेले सी जो टिके अवशिष्ट पानी डालमा रथिबो ताको मध्य टाणी नेबो तेणु एई डालमा पूरा बहळे है कि प्रस्तुत हेबो। ता ऊपरे किछि नड़िया कोरा पकई देबे। देखंतु काकरा पिठा केते बढ़िया होइछि देखंतु केवल ए काकरा पिठा सहित डालमा भी बहुत बढ़िया लागिबो जेहेतु काकरा हल्का हल्का मीठा आउ ता सहित बाड़िया डालमा एते बढ़िया लागिबो। थरे बनांतु खांतु जानि परिबे एते स्वादिया। ता सहित पूरा पाचि जाइथिबा कदली रे बढ़िया पूरा नरम नरम गुलुगुला प्रस्तुत करिथिली आउ एई गुलुगुला को मध्य आपण माने बाड़िया डालमा सहित खाइ परिबे किंबा घुगुनी सहित भी खाइ परिबे बेस बढ़िया लागिबो। जदि आपण मानकु एई रेसिपीर प्रस्तुति प्रणाली दरकार तेबे निश्चय जणांतु मु निश्चय आपण मानक सहित शेयर करबी। ता सहित बनेइथिली बापांकर सबुठु प्रिय पोड़पिठा जहाँकि बिरी चाउल रे प्रस्तुत हेतिला पूरा पूरी नरम पोड़पिठा जहाँकि टिके रागुआ रागुआ है प्रस्तुत हेछि। कंचा लंका गोलमरीच अदा ये सब मिसिछि बहुत बढ़िया बास्ना मध्य होछि। आउ एमिति एई पोड़पिठा को मध्य आपण माने डालमा सहित खाइ परिबे नचेत घुगुनी सहित भी खाइ परिबे। देखंतु केते नरम हेछि भितरु। बापांकु तो आजिर खाइबा सब बहुत बहुत बढ़िया लागिला। पितृ दिवस उपलक्षे आजिर ए छोटिया प्रयासटी आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। आउ जदि आजिर प्रस्तुति प्रणाली आपण मानकु भल लागि थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य करदेबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखु थांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिवे। पुणी थरे समस्तंकु पितृ दिवसर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। दुनियार सबु बापा मानकु पुणी थरे कोटि कोटि प्रणाम। बापा अर्थात बारे वायु पारे पानी वायु आउ पानी बिना जेमिति प्रत्येक जीवनर अस्तित्व न थाए सेमिति बापांक बिना मध्य आमर कौनसी भी अस्तित्व न थाए।